अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ अख्तर उस्मान कॉर्नर पर। जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में मैं हाजिर हूँ इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। मेहरबानी सर, बहुत आपने शुक्रिया, वक्त इनायत बहुत फरमाई। आपके शुक्रिया। सवाल जो है वो उस मशहूर शेर की तरफ है जिसमें सुकूते सुखन शनास और तहसीन नाशनास दोनों का जिक्र हुआ कि शेर कहने वाले को या किसी भी आर्ट को तख्लीक करने वाले को इन दो लोगों की तरफ मुतवज्जो रहना चाहिए कि जो सुखन शनास है हाँ और जो नाशनास है। हाँ तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन लोग होते हैं। तो पहला सवाल जो है इस दोनों मामलात में वो तहसीन नाशनास के बारे में है कि जब हम कहते हैं कि तहसीन नाशनास, तो इससे नाशनास से कौन मुराद है? ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि साहिब तबरेज़ी के शेर के दो टुकड़े कर दिए कि साहिब द चीज में शिकनत कदर शेर रहा तहसीन नाशनास और सकूते सुखन शनास। जना और आपने ये पूछा कि नाशनास का यहाँ से क्या मतलब। जी, बहुत सारे लोग हैं जो इस गलत फहमी में होते हैं कि ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो शेर का काम नहीं जानते या शेर की तफहीम नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा नहीं है। अच्छा, पहली सूरत तो वही है जो मैंने अर्ज की है, और सादा लेकिन इसमें जो नाशनास है और जो तहसीन भी कर रहा है वो शायर को या तो ठट्ठे में उड़ा रहा है ठीक है। या उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। इस लफ्ज से मुझे याद आया कि ये फैज साहब फ्रॉड को फ्रॉड का करते थे तंज के तौर पर। अच्छा, तो या उसके बटरिंग कर रहा है। नाशनास वो है जो जानते हुए भी उम्दा शेर पर, अच्छे शेर पर यूं दाद दे जैसे उसने इस शेर को समझ लिया है, सुखन शनास की तरह। ठीक है। अब नाशनास के मेरे नजदीक जो माना निकलते हैं, ना जानने वालों तो सीधा है ना, जी जी, वो ये निकलते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने रिवायत नहीं पढ़ी, ठीक है। कदीम जदीद, ठीक है। मतलब तहसीन के जो पैमाने हैं उनको पता नहीं है, उसको उसके एक्सपोजर उसका उस तरफ को नहीं है। उस तरफ को नहीं है। वो नहीं जानता कि ये लफ्ज जो शायर ने इस्तेमाल किया और जिस मिसरे पर या शेर पर मैं दाद दे रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पर है क्या। वो उस कलीदी लफ्ज को भी नहीं जानता। कलीद क्या है उसकी, कच्चे पक्के इल्म पर बस वो भुगता देता है, भुगता देता है। और ये शायर के लिए जो तहसीन नाशनास है ये इंतहाई खतरनाक होती। जैसे साहब ने कहा ना कि उसकी कदर जो है वो कम करके रख दी उसने। कदर तो कम, ये तो साहब ने कह दिया, लेकिन ये खतरनाक होती है। खतरनाक तरीन सूरत ये है, गुमराह कौन है ना, ज़ाहिर है गुमराह कौन है। अब अहमद फराज साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, सितम को ये है कि शायर बना गया मुझको। वो एक शख्स, सितम तो ये है कि जालिम सुखन शनास नहीं, वो एक शख्स जो शायर बना गया। अच्छा, वो जिसने उनको शायर बनाया वो सुखन शनास होगा मुझे लगता है। और उसका जो गमना शोदा और क्या पता क्या वो सारा शायर शनास हो, शेर शनास ना हो, शायर शनास। तो
ناشناس جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ چیز جو ڈیزرو نہیں کر رہا شاعر وہ اس کو دے دیتا ہے، اور وہ داد کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ایسے ہی وہ داد، وہ تحسین جو شاعر ڈیزرو نہیں کر رہا یا کر رہا ہے، تو ایک ایسا بندہ ایک ایسے طرز میں یا ایک ایسے طنز میں اس کو تحسین، اس کی تحسین کر رہا ہے جو بنتی نہیں۔ دیکھیں یہ تو اس آدمی کے پاس ہے جس کو پتا ہوگا، دیکھیں طنز وہ کر سکتا ہے جس کو معاملے کا پتا ہو، یعنی اس کو پتا ہو کہ خراب شعر ہے لیکن پھر بھی داد دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ یعنی کر رہا ہے یا اس پہ طنز کر رہا ہے یا بٹرے کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی ٹھیک ہوتا ہے اور وہ دے رہا ہے داد اپنی نہیں، طرف سے، پھر دو سطحیں ہیں۔ جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو میں جیسے پہلے عرض کیا کہ تفہیم ہی نہیں ہے، ناشناس تو وہ بنے گا نا، تفہیم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوسرا اس میں ایک ہلکا سا سیٹائر ہے ٹھیک ہے، کہ وہ ناشناس نہ جاننے والا ہے نہیں وہ، اچھا لیکن شاعر کے لیے وہ ناشناس ہے، اس شعر کے لیے ناشناس ہے جو اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور وہ فضول ہے، پھر بھی وہ تعریف کیے جا رہا ٹھیک ہے، ہے، وہ ناشناس ہے۔ یا ایک ایسا شعر جو اس کے سر سے گزر گیا ہے، جی ہاں یہ ٹھیک ہے، مثلا آپ اس کو سناتے ہیں، یعنی شاعر کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن آپ کسی اور شے کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ جی حیولہ بر کے خربن کا ہے خون گرم ہاں، کا، آپ سناتے ہیں اس کو، وہ ہاں پتہ ہی نہیں ہے اس کو بر کے خربن کا، کہاں ہے اور حیولہ بھی ہاں خون گرم کہاں سے آئے گا، یہ کیا ہے۔ تو وہ ناشناس ہے اور وہ اس شعر کا شجرہ نہیں جانتا، اس شعر میں جو دربست ہے لفظوں کی اس سے واقف نہیں ہے، مصرے میں موجود ایسوسیشنز جو ہیں، جو وارپ اینڈ ووف ہے اس مصرے کا، جو تار و پود ہے اس سے بھی نا واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی تحسین کر رہا ہے، داد دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح جیسے وہ جانتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ یہ سمجھ کر جانتا، کے وہ اور شاعر بے وقوف بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی جانتا ہے۔